Beberapa waktu yang lalu aku berkesempatan untuk main lagi ke Bali. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Kali ini aku perginya bareng teman-teman dari Korea Selatan. Pas nyampe di Bali, kami langsung dijemput oleh kakak cantik, Kak Fancy. Ada wanita Sumba yang akan mengundang aku pertengahan tahun ini. Iya dong? Betul tak? Hai, selamat pagi. Sekarang aku udah di Bali. Hari ini kami akan pergi ke GWK. Coba lihat hotelnya. Keren kan? Bisa sih dah mas. Oh ya, halo. Nah, berhubung di Korea kan lagi winter. Jadi sebelum ke GWK, kami main dulu deh ke pantai. Meskipun panas, tapi semuanya terlihat menikmati laut. Dari kejauhan. Now we are at Garuda Vishnu Kinchana and we are here to see Hindu statue. What's up? Oh, I thought I was You don't have to. That is the statue. Sekarang kami sudah sampai di entrance-nya. Sekarang tour guide-nya sedang menunjukkan peta dan aku gak suka jalan. Iya. Meskipun aku yang paling malas jalan, tapi mau gak mau harus jalan juga. Karena ntar malu dong sama mbak-mbak Korea kalau malas-malasan. Hi guys. We are in Kencana. In Korea, Kencana means are you okay? Nih, I'm okay, tapi kakiku nggak okay. Tapi nggak apa-apa, nggak kerasa kami udah jalan 10 menit dari bawah. Jadi untuk laki-laki yang pakai celana pendek harus menggunakan sarung di bawah. In India we call this as Vishnu and in Indonesia is Vishnu. I Vishnu. guess. Jadi si David udah pernah tinggal di India. Selain itu, dia juga bilang kalau patung Wisnu di Indonesia lebih mirip orang Indonesia. Ya wajar aja, di India aku bertaruh patungnya pasti lebih mirip orang India. You look pretty. You look pretty wearing that. Thank you, Dahlia. Talia's the one giving this to you. Yeah. Capek guys. Oh, wait. Nah, yang ini Rico, teman sekamar aku. Hobi kami sama, makan dan tidur. Kalau dipikir-pikir, kami nggak terlalu jauh beda. Lihat aja kepedeannya, kalian yang kenal aku pasti bisa mengerti. There is our dancer. Yeah. Wow. How does it feel? Yeah, How I'm does it shy. feel? Very shy. We have the same eyes and same nose. 안녕하세요. Chalimao. What is Chalimao? 만나요. So hot. Do you like the weather? Very very hot. Very very hot. Yeah, but when you get back to Korea, it will be very very cold. Sekarang tepat pukul 2 siang. Hai. Halo. Au. Hai. Ini anak kecil yang harus Korean. dijaga hari ini. Korean. Ya, Korean. Saram. Me too. Waiting for her to sing a song. Please. Wait. Dengar-dengar nih, si Bunga adalah lulusan seni vokal. Jadi pasti suaranya bagus. 되게 좋아요, 여러분. It's really good place. Oh, okay. Oh, you got a nice house, are you?
Where is the bathroom? I think I need to go to the bathroom. Where is the bathroom? Which one? Which one? Oh yeah. Okay. That one. Okay. Setelah dari GWK, tanpa pikir panjang kami langsung berangkat ke Uluwatu. Ternyata di sini banyak banget monyetnya. Si Anggi sampai takut. Untuk menakuti monyet-monyet, tour guide kami sampai harus bawa-bawa tongkat dari ranting kayu. Wow. Jadi sekarang kita lagi di Uluwatu, kita akan nonton kecap dance, ya kan? Monyet. Ya wajar aja sih kalau takut. Di sini monyetnya gede-gede dan terkenal suka nyolong. Meskipun gitu, pemandangan di sini keren banget. Menurutku kalian wajib banget deh kesini kalau ke Bali. Gara-gara si monyet ini, ada insiden kecil terjadi. You okay? Okay. That's 괜찮아. 원숭이가 살려줘. Now it's time for you to sing a song for me. Coming soon. Senang akhirnya aku bisa melihat secara langsung tari kecak yang terkenal ini. Jujur aja, itu worth it banget. Apalagi kalau kamu seorang pencinta kesenian Nusantara. Setelah nonton tari kecak di Uluwatu sambil hujan-hujanan, kami langsung menuju ke restoran. Sebelum akhirnya kami kembali ke hotel untuk istirahat. How is your sleep? Okay, everything okay? Shopping. Hari ini kita mau shopping di Krishna oleh-oleh. Ini bakpia khas Bali, di oleh-oleh buat teman-teman di Jogja. Pie susu. Pie susu, I like pie susu. You know that pie is made from... I don't know. Now it's time for you to sing. Oh, later. Later. Anggi, help me. Sing. You must sing. I'm not ready. Tonight. Tonight. I'll wait. Sayang sekali trip kami harus berakhir. 2 minggu bareng mereka mulai dari di Jogja sampai saat ini di Bali itu berasa nggak cukup. Sekarang aku harus memastikan Ajuma, Ajusi dapat oleh-oleh karena kami semua harus balik ke Korea. Hehe, nggak bercanda. Beberapa dari mereka doang yang balik ke Korea, sementara beberapa masih akan tinggal dulu di Bali. How's your feeling? What's that? I don't want to leave. Ana Dulcet. Actually, it's a video. 여러분 행복하세요. 항상 즐겁게 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 기도할게요. Bye. Yeah, we're doing brother. You should say something. 안녕 얘들아. 야. 아쉽다. I'm so sad. You're so sad. Oh. Ini aku pegang sepeda yang gak lari. I hold her so she cannot escape. Oh, sweet. Finish.
Balik dari bandara, kami diundang untuk makan ramen dengan style Korea. Karena besok pagi-pagi kami akan balik ke Jogja. Jadi kita akan melihat cara memasak mie Korea langsung dari orang Korea. Oh, ternyata sama aja sih. 달리아가 불러도 한숨을 불러보겠어. 괜찮아? Enggak apa? 이하의 한숨. Enggak apa-apa. Sedih karena kami harus berpisah. Tapi lewat trip kali ini, aku dapat banyak pelajaran dan pengalaman baru. Salah satunya adalah, meskipun kita berbeda ras, bahasa, dan budaya, kita semua satu jika kita punya nilai-nilai hidup yang sama, yakni menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, serta mengutamakan dan melayani orang lain lewat bidang apapun yang kita kuasai. 누군가의 한숨 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요 당신의 한숨 그거는 알면 없겠지만 괜찮아요 내가 안아줄게요 We together? Bisa enggak? Higher, okay? Ya, ya, ya. 너무 close. 좀 far. Oh. Bigger, far. Enggak deket kok. Cantik kok, pas kok sini. 오, 나 되게 far. Ya. 오케이. 불을 지피는 세리머니야. Lanjut toh. Kenapa berhenti? Lanjut toh. 란주또가 뭐야? Lanjut What lanjut lanjut toh? toh artinya lanjutkan. 란주간이 뭔데? Ah, What 란주간? lanjutkan tuh artinya lanjut, jangan stop. 란주 스톱? Jangan stop, nggak boleh stop. Harus lanjut terus. keep going 하라고? 주님 살려주세요. 나 이제 노래 아는 노래 없어 이제. Ayo. We did singing together 해. Nggak bisa, aku kan megang kamera. Gimana caranya aku nyanyi? 왜 노래 못한다고? 같이 하자고. Nggak bisa, aku megang kamera. Orang yang di belakang kamera tuh nggak boleh ngomong. 노래도 같이 하지. Cuman yang di depan kamera. 카메라도 yang boleh 노래할 ngomong. 수 있어. Nggak bisa, udah bilang. Semoga menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.